إذا نكملوا مع الأسئلة ديال الكونكور دو الانسام. إذا غادي نحاولوا نرفعوا شوية من الوتيرة دونك ديال العمل، وغادي نحاول نخدم 3 كيستيون ولا 4 كيستيون باغ فيديو. واحد المسألة بغيت نشير ليها الله يرضي عليكم. بزاف ديال التلاميذ والتلميذات كيسولوني على لي زينونسي ديال الامتحان، إذا غتلقاهم في الديسكريبسيون ايسي، وما نحتاجش نوصيكم الله يرضي عليكم. يعني الى عجبتكم لاشين وبغيتوها تزيد تقدم اكثر، دونك ما تنساوش سبسكرايب، و عجبتكم لي فيديو ديروا جيم، سينون ديروا جيم با، vous avez le choix bien sûr. L'essentiel c'est le partage ديال لا فيديو الى عجبتكم. alors غادي نكملوا مع la question. donc soit f une fonction dérivable en 0 telle que l'image de 0 est égale à 0. Et pour k appartenant à n étoile, trouvez donc la limite suivante. Donc la limite f de x plus f de x sur 2 plus f de x sur 3 plus etc. donc هذا ليميت هذه دونك شويه فاسيل، ماشي بحال كل لي ليميت شويه كانوا قاصحين. دونك هنا غادي ناخذ دونك الملاحظه اللي ممكن نشير لها. دونك كيل كو سوا k appartenant à n étoile. Alors, غادي ناخذ هي ليميت ديال دونك ديال x tend vers 0 ديال f de x sur k, voilà, sur x. Voilà. Donc, c'est-à-dire غادي ناخذ واحد من لي تيرم ديال هادو en général, donc x sur k. Alors, هنايا عطاونا f de 0 égale à 0, donc هاد la limite, c'est la limite quand x tend vers 0 ديال f de x sur k moins f de 0, parce que f de 0 c'est 0, sur x moins 0. Voilà. alors هنايا لاحظوا معايا، هنا عندي f de x sur k، ما عنديش f de x، ولكن هنا ممكن نعتبر هاد دونك واحد لا فونكسيون g de x اللي هي دونك لا كومبوزي ديال f مع لا فونكسيون x sur k. Voilà. alors puisque f, donc bien sûr x sur k est dérivable en 0, évidemment, donc x sur k, il y a 1 sur k fois x, donc la fonction est dérivable en 0 bien sûr. alors l'image ديال 0 par x sur k il y a 0. ouais, f aussi dérivable en 0, donc de la fonction g اللي هي la composée ديال donc la forme ديالها هي هادي تا هي dérivable en 0. et on a donc شنو هي g' en 0. tout simplement il y a donc غادي نديريفي هادشي اللي لداخل غادي نخرجو على برا، دونك غتبقى لي 1 sur k fois donc fois f prime ديال l'image donc en 0, donc 0 sur k اللي هي 1 sur k fois f prime de 0 tout simplement. وشنو هي g prime de en 0 هي donc هي هاد la limite هادي limite هادي parce que g de x ضعتها هي f de x. donc limite quand x tend vers 0 ديال f de x sur k sur x est égal à la limite quand x tend vers 0 ديال g de x moins bien sûr g de 0 c'est f de 0, là c'est évident. donc il y a donc نقدروا نعوضوا f de 0 c'est g de 0 sur x moins 0. شنو هي هادي دي définition ديال dérivabilité en 0. وقلنا راه هنا j'ai montré que g est dérivable en 0. voilà, j'ai défini par cette formule. وشنو هي هادي لقيتها هي 1 sur k, donc f prime de 0. voilà. donc إلا خديت ال q9 q9 شنو هي q9 q9 غادي تكون هي limite quand x tend vers 0 ديال f de x sur x, voilà, plus la somme jusqu'à donc f de x sur k sur x. voilà. ولاحظوا معايا هنايا كيل كو سوا دونك هنايا شنو غادي تعطيني donc il y a 1 sur 1 f prime de 0 jusqu'à donc 1 sur k f prime de 0. voilà. donc c'est est égal donc غادي نعمل f prime en 0. f prime en 0 c'est un nombre donc existant car f est dérivable en 0.
fois quoi? Fois la somme مناش من k من ناخدو indice اخر مثلا ناخدو i de i allant de 1 jusqu'à k مثلا ديال 1 sur i. Voilà, tout simplement. Et voilà, la limite ديالتنا هي هذه. Donc c'est f' en 0 facteur la somme de allant de i jusqu'à allant de 1 pardon jusqu'à k ديال 1 sur i. Voilà, tout simplement. وندوزو دابا السؤال الموالي دونك يتعلق بالدرس ديال المعادلة التفاضلية les équations différentielles. Donc soit y la fonction qui est associée à tout x, son image y de x, la solution de l'équation différentielle, une équation différentielle, y' fois tangente x est égal à y, ln de y, et y de 0 est égal à pi. يعني عطاونا واحد l'équation différentielle, donc هذه تتسمى هذه من النوع ديال les équations différentielles d'ordre 1 non linéaire. هنا وعطاونا مع condition initiale. المطلوب هو اننا نحسبوا ليميت دونك x tend vers plus pi sur 2 ديال y de x. عندنا هنا ln de y دونك وعندنا tangente x. دونك l'image او l'ensemble d'arrivée ديال هاد y غادي يكون هو évidemment غادي يكون هو r غيكون inclus في r plus étoile. وهنا x واحد المسألة بأن x ما يمكنش يساوي لنا pi sur 2 plus k pi. هذه من جهة. Donc l'image de y est inclus r plus étoile. هادو هما les remarques الاولين اللي كنشوفو. واحد المسألة أخرى دونك اللي قلنا هي x est différent de pi sur 2 plus k pi. هذه مسألة. Voilà. Alors هنا إلا جينا نجربو هاد y de 0 غادي ناخدو هاد لا كونديسيون انيسيال نشوفو بعدا واش غادي تفيريفي ولا لا. هنا غادي نلاحظوا بان هاد لا كونديسيون انيسيال اللي مع ne convient pas avec l'équation différentielle اللي عندي. علاش؟ لان الا عوضنا بزيرو دونك si x égale à 0 alors غنلقى y prime de 0 fois tangente de 0 bien sûr كلشي défini est égal à y de 0 fois ln de y0 pardon. Voilà, donc ceci équivaut à dire que 0 est égal, donc elle doit avoir 0, elle a la tangente 0 et à 0. Y de 0, donc c'est pi, ln pi. Voilà, donc ce qui est absurde, parce que pi est différent de 0, ln p est différent de 0, mais plus le produit d'ln égale à 0. Donc, là, la fonction y, la solution de l'équation différentielle, s'il existe bien sûr, mais la condition initiale, il est dans la condition initiale, alors il y a une telle fonction qui vérifie les deux conditions. Donc l'équation mais de la condition initiale. Donc y n'existe pas, donc limite de la taille n'existe pas. Donc la bonne réponse, les quatre balines, donc les radines dire donc la limite n'existe pas. علاش n'existe pas parce que y déjà ما كاينش la fonction y solution اللي كتفيريفي en même temps l'équation différentielle مع هاد la condition, c'est-à-dire soit définie في zéro. عندنا مشكل في zéro. Si une fonction y est solution اصلا ما خصهاش تكون définie في zéro. Donc voilà, on a répondu à la question. Alors, on commence le sujet Q11, évaluer cette limite, la limite suivante, quand x tend vers plus l'infini de ce terme. Alors, on a pi sur 2 moins cette expression. Donc, on a de l'expression d'abord, donc limite quand x tend vers plus l'infini, avec l'expression tangente pi x sur 2x plus 1, le tout à la puissance 1 sur x. Donc évidemment, même que je n'ai directement, on va passer donc transformer en exponentiel logarithme. Donc c'est donc l'exponentielle, il y a 1 sur x ln tangente px sur 2x plus 1. Voilà. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini, il y a 1 sur x c'est 0. On chauffe la limite, il y a le terme. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini d'abord. Diel px sur 2x plus 1 d'un polynôme, donc polynôme sur un polynôme
fonction rationnelle, donc il y a P sur 2. De la continuité de tangente sur son domaine de définition, ceci implique que la limite, quand x tend vers plus l'infini, dit la tangente dit px sur 2x plus 1, il y a plus l'infini. Voilà. Elle a comme il y a plus l'infini. Donc, باش détailler détailler واحد شويه. دونك هنا نقدر نبين بان donc le terme الداخل tend vers p sur 2 moins. Comment avec un changement de variable? Ceci donc علاش هذا. Donc limite quand x tend vers plus l'infini ديال tangente px sur 2x plus 1. Donc changement de variable x égale t égale à 1 sur x. Donc c'est donc t tend vers 0 plus dial tangente. Voilà, autre donc x plus x 1 sur t, donc on a tout simplement pi sur 2 plus t. Voilà, avec t bien sûr on voit 1 sur x. Je l'ai posé. لاحظوا معايا هنايا t positif. Donc il a qu'un t positif, pi sur 2t هذا غادي يكون inférieur à pi sur t. Alors ceci quel que soit t strictement positif. Donc هنايا بحال خدامين في pi sur 2 moins. Pardon, ici donc pi sur 2. Voilà. Donc هنا بحال غتخدامين donc بحال غادي نكتب limite, c'est la limite quand grand x tend vers pi sur 2 moins. Donc il a وضعت هذا هو grand x. دونك ملي تيقول تي 0 بلس هاد لو تيرم هذا كيقرب من بي على جوج ولكن من اغوش ديالو دونك بي سور 2 موان ديال طونجونت غران اكس وهاد لا ليميت سي بلس لانفيني. علاش راه دونك في لو سيركل تريغونوميتريك فوالا بي سور 2 دونك بي سور 2 موان سيتادير جو ترافاي ايسي الا خدينا شي زاويه هنا وبغينا نحسبو الطونجونت ديالها غنلقاوها دونك طون فيغ بلس لانفيني سيتادير بوزيتيف غنلقاوها الفوق. Voilà, tout simplement. Donc, ندوزو نمرو دابا. وبالتالي دونك شنو استنتجنا بان دونك هاد ليكسبرسيون داخل كتقول بلس لانفيني دونك ln ديالها حتى هي كتقول بلس لانفيني دو لا كونتينيتي دو ln. دونك غادي يكون هنا فورم انديتيرميني اللي هي l'infini fois 0 fois l'infini. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de transformer à l'expression هذه. وهادشي كنصحكم دائما قبل ما تجربوا تبدلوا l'expression شوفوا ربما تكون l'expression donc تكون la forme déterminée. Donc نعاود نرجع دونك غادي ناخذ هاد ليميت دونك ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نضرب ونقسم على هاد لو تيرم كامل اللي داخل. Donc c'est exponentiel, donc on va écrire exponentiel sous cette forme-là. Et pour simplifier, donc exponentiel dlh dl tangente px sur 2x plus 1. Voilà, le tout sur x fois ln dl tangente px sur 2x plus 1. Voilà, le tout sur tangente px sur 2x plus 1. On m'a dit donc les justifications surtout le concours. Donc bien sûr il a un devoir, un contrôle. Il faut justifier bien sûr l'existence, la définition des expressions. Alors الملاحظة اللي لاحظنا دونك قبيله شنو قلنا الليميت ديال هاد طونجونت كتقول بلس انفيني دونك الى دونك ln ديال هاد l'expression على هاد l'expression. Donc c'est la même limite que quand x tend vers plus l'infini, il y a ln de grand x sur x. Il a le terme là عاوتاني وضعنا هو grand x سميناه. وهذه كنعرفوها كتقول 0. Donc cette limite. Voilà. Donc حتى هذه دونك انا عرفتها كتقول 0. بقى ليا نشوفوا دابا هاد l'expression هذه دونك ناخذ limite quand x tend vers plus l'infini ديال tangente px sur 2x plus 1 sur x. ونحاول نحسب لا ليميت ديالها دونك قلنا لا ليميت ديالها سي 0 هنايا دونك غادي نضع داك الشونجمون دو فاريابل اللي درت دونك t tend vers 0 plus دونك غتبقى عندي t دونك 1 sur x هي t
t'es sur quoi? T'es sur cosinus diel pi sur 2 plus t fois sinus diel pi sur 2 plus t. Je vous laisse le soin de le vérifier. Donc en posant t, il y a 1 sur x. Ce changement de variable là, donc avec je can garder et là ce changement de variable can garder les mêmes notations, pardon. Voilà. Donc la limite quand t envers 0 plus, il y a de l'expression, il y a h. Bien sûr, il y a 1 parce qu'il a sinus pi sur 2 plus 0, il y a sinus pi sur 2, il y a 1. Alors, il y a l'expression. Donc, est égal, limite, quand t envers 0 plus, dl 1 sur 1 sur cosinus pi sur 2 plus t, le tout sur t, fois sinus ديال pi sur 2 plus t. Voilà. هذه ملاحظه. دونك هذا لو تيرم هذا راه مهني عليه لان في الاخر الى عاود تلقى دابا بقى لي هنا الملاحظه اللي هي الى عاودت هنايا ليماج دو زيرو بار سيت فونكسيون هي زيرو نيت لان غتلقاو كوسينوس بي سور 2 هي زيرو. دونك شنو هي هاد لا ليميت هادي ديال هاد 1 سور هادي؟ دونك سي غادي تكون لا كومبوزي ديال لا فونكسيون انفيرس مع لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون اون زيرو. دونك tout simplement je غادي نلقى في الاخر غنلقى 1 sur donc la dérivée ديال cette fonction en 0. voilà. donc انا غادي ندير هادي كل prime tout simplement fois sinus de pi sur 2. voilà. donc هنايا tout simplement la limite en 0 c'est l'image de 0. وهنايا bien sûr la continuité la dérivabilité ديال cosinus ديال هاد الكومبوزي هذا ما عنديش مشكل. الوغ الا حسبناها اش غادي نلقاو؟ دونك موان بي نورمالمون الا خرجنا هادي ديريفي ديالها هي موان بي سور 2 بلس تي هنايا او كاري، ولكن الا عوضنا ليماج بزيرو غادي نلقاو لتحت 4. فوالا نضربها فاش نضربها في موان سينوس اون زيرو. دونك في موان سينوس اون زيرو هي pi sur 2 plus 0. Voilà, fois sinus de pi sur 2. Donc, شحال غتساوي هادشي؟ موان مع الموان بيمشي وهذا هي 1. فوالا دونك غتبقى لنا 4 sur pi tout simplement. فوالا دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نبدا نرجع. دابا غادي نرجع. دونك نرجع لهادي هي الاولى. راني درتها 1. دونك 1 اش كتساوي 1؟ دونك كتساوي ليكسبونونسيال. غادي نعوض. دونك هنايا الطونجونت هادي حسبتها هي لقيتها هي 4 sur pi. دونك سي ليكسبونونسيال ديال 4 sur pi fois quoi fois 0 fois 0. oui c'est ça. اللي هي h اللي هي donc l'exponentielle ديال 0 c'est 1. voilà. donc هاد la limite 1 هي 1 نيت. voilà. alors شنو هي هاد la limite 1؟ la limite 1 هي tout simplement donc c'est هاد les limites نيت اللي بغينا نحسبو هنايا. donc voilà هي هادي 1 نعاود نسميها 1 نيت. donc c'est la même. donc هي ضربت وقسمت في الطونجونت. Voilà, donc la limite c'est 1. Donc finalement, conclusion finale, Q11, est-ce que ça oui Q11, que ça oui, donc pi sur 2 moins 1. Voilà, pi sur 2 moins 1. Pi sur 2 moins la limite ديال هذا le terme راح حسبته هو 1. donc غادي نوتي هنايا pi sur 2 moins 1. ونتلاقاو السؤال الموالي. alors de ce سؤال Q12 كيقول donc soit inférieur strictement à 1, h est une fonction définie sur 1 plus infini par etc. h de x calculé donc h moins 1 prime en 0. alors حنا كنعرفوا واحد التhéorème ديال la dérivabilité de la fonction réciproque يقول لنا الا كان donc si h est une bijection donc bien sûr dérivable الا خدينا مثلا واحد le point donc élément x tel que son image est y. alors si h est dérivable, il est qu'un dérivable en x et de plus
dérivé ديال h prime de x non nul, alors h-1 est dérivable en y, dérivable en y, اللي هي y اللي هي قلنا هي l'image ديال x par h, et on a h-1 prime en y, c'est quoi? C'est 1 sur h prime de x. Voilà, tout simplement. Alors, هنا شكون كيلعب الدور ديال y؟ كيلعب الدور ديال y هو 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver donc l'antécédent ديال y في هذا l'intervalle هذا في 1 plus l'infini, l'antécédent de 0. Donc, je dis dans cet intervalle. Alors, pour cela, donc, on va résolvant l'équation h de x est égal à 0 avec x supérieur strictement à 1. Voilà. Alors, ceci équivaut à dire, donc, log donc à base a de x moins log donc à base x de a est égal à 0. Ceci équivaut à dire, donc je vais la transformer, donc il y a ln x sur ln a est égal à ln a sur ln x tout simplement. Donc on a dit le logarithme الطرف الثاني. Donc غادي نضرب هنايا ln x في ln x, donc c'est ln x le tout au carré est égal à ln de a le tout au carré. غادي ندخل la racine, غادي تولي عندي la valeur absolue, ceci équivaut à dire soit ln x est égal à ln a ou bien ln x غادي تكون هي moins ln a tout simplement. Donc ceci par bijection de ln غادي تعطينا x soit x égale à a, ou bien هنايا moins, donc moins ln a c'est quoi? C'est ln de 1 sur a. Voilà, j'ai le droit évidemment, donc parce que a donc ici ne peut pas être égal à 0. علاش لان عندي logarithme à base a, donc هنايا normalement راه a تكون supérieur strictement من 0 ou inférieur strictement من 1. Donc ou bien x est égal à 1 sur a. Voilà. Or puisque a est inférieur à 1 ou x supérieur strictement 1, donc à de la solution ما عندناش. علاش ما يمكنش؟ لان x ما يمكنش يكون supérieur strictement inférieur strictement en même temps. Alors شنو هي la solution اللي كتبقى ليا؟ la solution اللي كتبقى ليا هي 1 sur a, ou bien sûr الا كان a inférieur à 1 راه 1 sur a يكون supérieur à 1. Donc ceci conclusion اللي غادي نلقى هي ان c'est h de 1 sur a هي اللي كتساوي 0. Donc l'antécédent de 0 ou 1 sur a. Donc h-1 prime en 0. Donc il agite la relation les radines en rouge. On dit y b 0 ou x l'antécédent de 1 sur a. C'est 1 sur h prime de 1 sur a. Voilà. Alors شنو بقى ليا فقط نحسب دابا الديريفي ديال h, ونعوض ب 1 sur a ونشوف شحال كتساوي. Alors h prime de x tout simplement, je n'ai h prime x, il y a donc ln x sur ln a prime moins ln a sur ln x tout prime. Bien sûr, on a dérivé en fonction de x, donc par rapport à x, pardon. Donc, ln a c'est une constante, donc je vais 1 sur a ln a. Voilà, moins. Alors, c'est quoi cette. Donc, moins ln a fois quoi? Fois ln x sur ln x le tout au carré, ou ln x prime, ou غيخرج واحد le moins, مع le moins غادي يولي plus. Donc ceci égale à 1 sur, donc ici pardon c'est x, donc x ln a plus, donc je n'ai ln x prime, il y a 1 sur x, donc vous prenez ln a
sur x ln x le tout au carré. Voilà, tout au carré. Alors غادي نعوض donc h prime ديال 1 sur a شنو هي tout simplement là on a x ب 1 sur a بتبقى عندي a sur ln a plus a ln a sur وهنايا ln ديال 1 sur a هي moins ln a moins ln a au carré هي ln a au carré. Voilà. دونك شنو غادي نديرو غادي دونك بعدا واحد القضيه غادي نسامبليفيو ب ln a هنايا. دونك تبقى لنا a sur ln a plus a sur ln a اللي هي 2 دونك 2a sur ln a. Voilà. Et finalement donc h prime h moins 1 prime en 0 et l'inverse ديال le nombre اللي لقينا. Donc c'est ln1 sur 2a. Bien sûr هنا راه قلنا باش تكون اصلا هذا اللوغاريتم ولا هاد لا فونكسيون ديفيني هنايا راه خص يكون supérieur strictement 0 différent de 0 tout simplement. Donc هنايا cette image c'est ln1 sur 2a. Voilà. وندوزو السؤال الموالي. Alors ندوزو السؤال Q13. السؤال 13 Q13 كيقول trouver l'ensemble des solutions de l'équation ln valeur absolue sinus x plus ln valeur absolue tangente est égal à ln valeur absolue de cosinus. Donc tout d'abord غادي نحاولوا نلقاو le domaine de définition ديال Q13. Donc هنايا عندنا لي بروبليم اللي كنلقاو كاين ln ou كاين tangente. Alors donc x appartient au domaine de définition de l'équation. Ceci équivaut à dire que donc la valeur absolue de sinus ديما positif المشكل تكون هنا الا كان 0 donc هنا خص يكون x différent de capi. Voilà. Et هنا الاشكال اللي كاين كذلك هنايا طونجون دائما فالور ابسولو دونك المشكل غيكون في بي سور 2 دونك x soit donc il faut que x soit différent de pi sur 2 plus capi et aussi donc le cosinus تا هو بوزيتيف ولكن القيمه المطلقه ديالو هنا موجبه ولكن خاص يخالف صفر دونك خاص يكون x كيخالف sur 2 plus capi aussi donc avec k appartenant à z. لاحظوا معايا انايا لا كونديسيون هادو جوج راه بحال بحال دونك نقدر نحيد وحده فيهم. Voilà. Donc le domaine de définition de l'équation donc هو R محرومه من l'ensemble des éléments capi ou pi sur 2 plus capi avec k appartenant à z. Voilà. C'est-à-dire سي ما يكونوش هادو كيساويو زيرو هادشي اللي لداخل لان ديما ان فالور ابسولو ديما بوزيتيف خاص تكون ستريكتومون بوزيتيف. الوغ ندوز دابور غادي نشوف donc Q13 غادي نبدا بليكواسيون Q13 équivalent donc غادي ندخل l'exponentiel على هاد لي دو donc équivalent à dire que l'exponentiel ديال ln valeur absolue ديال sinus x plus ln valeur absolue ديال tangente x est égal exponentielle ديال ln cosinus de x. Voilà, ceci équivaut à dire donc انا غادي نفرق هاد لي دو donc بتبقى عندي l'exponentielle ديال ln هي la valeur absolue des sinus fois la valeur absolue des tangente est égale à la valeur absolue du cosinus x. Voilà. Donc ceci équivaut à dire que la valeur absolue de la tangente x كتساوي donc la valeur absolue ديال donc 1 sur la valeur absolue ديال tangente x غادي نضرب donc tangente x fois tangente x بتعطيني tangente x tangente au carré x est égal à 1. Voilà. Ceci équivaut à dire que tangente x soit غادي تكون هي 1 moins 1 ou 1 tout simplement. Voilà. نرجع لو سيركل ديالي نشوف دونك لي سوليسيون اللي غيكونوا عندي. دونك طونجونت كمثل هنايا في هاد لا دروات طونجونت
Voilà, donc voilà le 1. Tangente x égale à 1. Donc, on a les angles اللي عندهم tangente 1 qui est pi sur 4. هنا oui, وكاين هنا symétrique ديالها par rapport au centre. Là, donc, on va dire que moins 3 pi sur 4. Alors, les solutions ديال l'équation, je mets une écriture, il y a pi sur 4 plus kpi, tout simplement. Voilà. Donc, هذه جمع لي les points, le point مع symétrique ديال. Donc, بالنسبة لموان 1, alors غادي ندير هنايا la projection, غادي نكمل. Donc, كاين moins pi sur 4 و كاين 3 pi sur 4. Donc, هنايا غادي نجمع les solutions ديال هذه في كتابة وحدة اللي هي moins pi sur 4 plus kpi. Voilà, tout simplement. Donc, ceci équivaut à dire que soit x كتساوي لنا moins pi sur 4 plus kpi, ou bien x est égal à pi sur 4 plus kpi avec k appartenant à z. Voilà, tout simplement. ونرجع نشوف واش دونك هادو حتى واحد فيهم بيان سور ما كيساوي كابي ولا بي سور 2. Donc l'ensemble de solutions واحدة, donc moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 4 pardon, plus kpi avec k appartenant à z. Voilà. واللي بغى يكتب بطريقة أخرى دونك هادو غادي يعطيونا 4 ديال الحلول. إلا بغينا نحيدو هاد كابي دونك سوا دونك غادي نزيدو pi sur 4 plus de kpi, غادي نزيدو معاه moins 3 pi sur 4 plus de kpi, mesure principale. Donc on a moins pi sur 4 غادي نزيدو معاها 3 pi sur 4 plus de kpi. Voilà, on a عندي 2. Donc soit نكتب les solutions sous cette forme, les deux écritures, soit on نكتبهم sous ces écritures là, les هما 3 écritures, 3 expressions. Donc là, tout le فرق بأن a plus de kp plus de kpi. يعني chaque écriture représente seulement un point في le cercle. هنايا chaque écriture, chaque expression représente 2 points. احتاجنا plus kpi. Voilà, وندوزو السؤال الموالي.